Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan. Lakaw, panghilamos dito sa linaw sa Siloe. Kining ngalanan nagkahulugan, pinadala. Busa milakaw ang tao ug nang hilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili pariho lamang sila hitsura. Busa ang tawo mitug-an, ako bitaw. Unya, ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini? Ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo. Nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata? Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tawo mitubag, siya usa ka propeta. Sila mitubag, natawo ka og nagtubo diha sa sala, ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo. Og siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tawo ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tawo? Ang tawo mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron motuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tawo miingon, ug unya miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod ang tanan.
ato daw ambitan ang kalipay sa buta. Gikan sa kangit-ngit nakakita na siya ug labaw pa nakaila na siya kay Jesus isip anak sa tao iyang manunubos. Ug mas labaw pa niluhod na siya ug misimba kaniya. Gusto mo moambit ni anak nga kalipay? Puslan man, Rejoice Sunday karon, Laetary Sunday. Kung napalang ko'y pink nga color nga istola sa maani, mao gid ug dakong suoton. Unya, moambita. Sige, hangyoon tamong tanan atong isulti kung unsa may katapusang gisulti samtang nagluhod ang buta. Mingon siya, sundo na to ha, mituo ako Ginoo. Kaduha, mituo ako Ginoo. Muluhod ta pero sa kasing-kasing lang ta muluhod. Mituo ako Ginoo. Salamat sa Ginoo. Palakpakan na to ang taga-Cagayan de Oro. Kahilakon ko maghuna-huna kay miluhod na mo sa tinuod nga agalon, tinuod nga Dios, tinuod nga Master, tinuod nga Lord. Kay daghan ra ba sa ato mga adik o kang iyang gahom sa pagdesisyon, gahom sa sa nang free gani sa Bisaya, maggawas nun, no? Ang iyang gahom sa iyang free will, iya nang gihungit, iya nang gihatag, gibuy-an na, o gihatag niya sa iyang gipili nga addiction. Unsa may yung addiction? Siya na ang imong agalon. Ang imong gahom, gisurrender na nimo kaniya. O ang imong addiction, siya na'y magbuot sa imong kinaiya o sa imong buhaton adlaw-adlaw. Kung grabe imong addiction, basig mangawat na kayo ng uban para na ikapalit. Mubuhat na og sala, mamakak na, aron lang masimba niya ang iyang agalon nga nag-ulipon kaniya. Ngit-ngit kaayo na nga kinabuhi, mga ulipon. Tanaw na po sa inyong mga dagway, kinsa may mga adik diri. Sama nako. Unsa may number 1 addiction sa tao? Matud pa. Unsay number 1 nga addiction sa tanang tao? Miaging March 10 dito ko sa Lumbia sa usa ka novitiate. Unya namalandong may tulo ka grupo Ursuline missionaries nga mga novices, mga langyaw ni sila kasagaran, Calabrians, mga seminarians, og Sacred Heart of Jesus, og pipila na lang kabulan, muluhod na sila, og vows, muhatag na sa ilang profession of vows, kay magpari na o magmadre na sila. So yun ko, pagkadumog na ko, anak, hala, ngilingig kayo. Di ba ang kasing-kasing nyo, kudum. Sa'yo na ka ng buluhod na ka? Mo-promise na ka sa Ginoo? Nga mo sunod o mo alagad kaniya? Commitment. Pero abi niyo mo sa tinuod lang, malipayon na siya nga commitment kay muluhod ka, mualagad ka, muhatag ka sa imong power o sa imong kinabuhi ngadto sa tinuod nga agalon, tinuod nga Dios. Kaysa wala lang nimo damha, gi-surrender na diay nimo imong power, nagyaka na ka, bisan unsa nang gihimo, nagiludhan na nimo, gipangawatan na nimo, gibakakan na nimo, kay naulipon na ka sa peke nga agalon. Unsa ka nga agalon, kwarta ba na, gahom ba na, kasikat ba na, or any addiction.
Kaya ang tinuod sa tao, gitagaan siya free will sa Dios. Gani ang ganahan kay nakoron kanang Sirach 15:17. I-check ninyo na. Kay, kan ba? Nindot kayong Diyos, maalamon ang Diyos. Pagbuhat niya sa tao, gibutang niya sa iyang atubangan ang kalayo o tubig. Unsay hikapon niya, maiya na. Murag magnet ba? Gibutang sa Diyos atubangan sa tao ang kamatayon o ang kinabuhi. Ug unsay inyang tilawan, maiya na, mudikit na sa iya. Unsa may ganahan nimo hikapon? Unsay ganahan nimo gunitan? Mugunit po na siya nimo. Attachment. So dito lagi grupo sa mga seminarista, mga madrihonon. So ang word nga ni detachment para mo balik ang imong freedom. De-stress. Nasobra na kay ka-stress. O unsay hinungdan, ang number 1 addiction sa tao, unsa ka na? Addiction sa thinking. Addiction sa paghuna-huna. Ingon pa itong madrihonon. Kaya nasayra naman nila, na klaro na-enlighten na sila, nga kanilang kasing-kasing na to, dapat mutuo ta, mamati ta kay Jesus. This is my beloved Son. Listen to Him. So, mamati daay ang kasing-kasing, dili lang diri sa una-una. Sa kasing-kasing ang tinuod yun. Ang mga Parisiyo, kunuhay, balaod ang sundon, pero di ay lahi ang motibasyon nila. Nakadungpod ako kaning ato ang mga flood control, mga litigation, mga issues. Ginatanaw nila kung kinsa gyud ang gasunod sa balaod o kinsa gadula-dula, ginadulaan lang ang balaod, kunuhay gasunod sa balaod, pero walay ginapapriso. So ang kasing-kasing di ay konsyensya, ang imong kahimatngunan, ang imong konsyensya, unsa gyud ang kaalam sa Dios, unsa gyud ang kabubuton sa Dios, maoy puy-an, maoy buhaton. Dili lang kutob sa nahibaw-an ako unsay sakto. Pero pag istorya mao ni sakto, pero pag buhat lahi ang gibuhat. So ang tinuod kaalam gyud sa Dios, mo na to naa gyud sa desisyon. Unsay gunitan nimo? Imo na. So kung naggunit ka permi sa mga stressful nga mga panghuna-huna, congratulations. Kinahanglan na ka nga mag-de-stress. Bit-bit bitaw. Bit-bit bitaw. Bit-bit bitaw. Kay kung dili ka makabitaw, tinagalog na ha? Kung di ka makabitaw, bitay. Bitay, bitaw. So naatay tendency yun nga maulipon. O karon nalipay ko kaysa pagsugod nato sa wali, kamo miingon, uban sa buta, miingon mo, mituo ako, Ginoo, mituo ako, Ginoo, mituo ako, Ginoo. Misimba na gyud kamo sa tinuod nga gipili ninyong halaran sa inyong kinabuhi. Dili lang kay bisan kinsa din ang apiki nga mo ulipon kanimo. Ang tinuod nga Dios, Dios sa kahayag, siya gyud ang maghatag kanatong kalipay. Kalipay kay siya ang Dios nga tinuod. Nindot kay ko mahiusa ta kaniya, ang iyang kabubuton atong mapamati atong masulod. Unya ang atong hunahuna mahiusa usab sa atong kasing-kasing. Kay kung dili, kung dulom kaayo na imong hunahuna, dulom pa sa alkitran, matingala na lang ka ang imong kasing-kasing dulom pod. Ayaw ambak sa tulay. Grabe hinuon ang depression sa kasakit. Kundi na magwanta, mulingi na sa bintana, nakasulay di ako na sa una. Pero sakit na to sa ngipon. Guys, kita mo ngipon eh. Tapos classroom, sakit ka mo ngipon. Third floor, tanaw na yung bintana ko. Grabe ng tao, mulikay sa sakit. So, gipangita na to ang kalipay.
naa diha sa kahayag ang atong kalipay. Sa tinuod lang, you are the lights of the world. Ayaw na pag under the table, ayaw na pagtago, ayaw na pagpamakak. Lahi man ng ngit-ngit-ngit-ngit, o lahi po na ka ng suga, bitong ngit-ngit-ngit-ngit, pula pa yun, magkidlap-kidlap pa na, mugwapa ang tanan. Oo. Bakak na usab. Fake news. Dirita sa kahayag. Sama sa atong konsensya nga tinaw, magmalipayon kita diha sa Ginoo. Sumo ng kalipay nato karon. O unsa pay pakapin nato sa atong wali, unsa man ang imong kalipay karon, kay ang kalipay sa Dios nga mahiusa ka kaniya, o kay ikaw ang kahayag, nagpaila siya, ikaw ang kahayag. Ako ang kahayag. Nagpaila ang Diyos. Ingon ng science, kung ba dating tao, bioelectric. Grabe ang mga photons. Kahayag ta. Sa China gani, nalimot lang ko kung sa tuiga, 9th century ba o 12th century, nalimot ko. Pero naay usa ka bato, isulat dito, nga naay usa ka relihiyon sa kahayag, ang Kristyanismo. Misulod sa China, wala pa mga Jesuits, wala pa itong mga 14th, 15th century. Sayo pa kayo ni sulod na ang Kristyanismo dito o gisulat, Religion of Lights. Kung karong panahon na nabahin ang kalibutan, away sa kahayag o kangit-ngit, ang klaro nato, kung mutanaw ka sa Petron, Shell, Caltex, tataw kayo, nagmahal na yun ang gasolina. Apektado tang tanan, dili na ta sa gyera, dili na ta sa garbo. Di kay ngit-ngit yan garbo, sulay ra ng great fury, bisang small nga fury lang ganang kasuko, di ba mangit-ngitan ka og duwa na kay ilhon nga kinsa man siya, kay suko na kay ka, mukaon na kag tawo. Ayaw pakaon sa imong garbo, ayaw pakaon sa imong bisyo, ayaw pakaon sa imong TikTok o cellphone. Ayaw pakaon. Kay ikaw, gawas nun, in the image and likeness of God, ikaw anak sa Diyos, diha ni Kristo, anak sa kahayag. Magpabilin ba ta, nga gawas nun, nga mga anak sa kahayag? Mingaw, ngit-ngit kayo. Usbo na to, ang atong gisulti ganiha sa pagsugod. Mituo ako Ginoo. Mituo ako Ginoo. Mituo ako Ginoo. Palakpakan ang Cagayan de Oro. Palihog manindog ang tanan. Atong ideklara ang atong pagtuo sa Dios tanan. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, iyang bugtong anak atong Ginoo.